ইন্দো নেপাল চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতের জয়, গর্বে উজ্জ্বল কাছাড়ের লক্ষ্মীপুর। ভারতের জার্সিতে খেললেন কাছাড়ের দুই ফুটবলার, বাড়ি ফিরতে উষ্ণ সংবর্ধনা। 4-1 গোলে জয়ের নায়কদের শুভেচ্ছায় বরণ করে নিলেন এলাকাবাসী। একাদশতম ইন্দো নেপাল আন্ডার-17 ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতের দুর্দান্ত জয়ে গর্বিত কাছাড় জেলার লক্ষ্মীপুর সমজেলা। নেপালের পোখরায় অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতায় ভারত 4-1 গোলে জয় তুলে নেয়। আর সেই জয়ী ভারতীয় দলের সদস্য ছিলেন কাছাড় জেলার লক্ষ্মীপুরের দুই তরুণ ফুটবলার সিদ্ধার্থ শর্মা এবং এন বঙ্কিম সিংহ। সিদ্ধার্থ শর্মা লক্ষ্মীপুর শহরের 2 নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা, তার পিতা বিশ্বনাথ শর্মা। অপরদিকে এন বঙ্কিম সিংহ লক্ষ্মীপুর সংলগ্ন রাজাগ্রাম এলাকার বাসিন্দা, তার পিতা মণিথাম্বা সিংহ। জাতীয় দলের জার্সিতে মাঠে নেমে দেশের জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার পর দুই ফুটবলার বাড়ি ফিরতেই লক্ষ্মীপুরে শুরু হয় আনন্দের আবহ। স্থানীয় ক্লাব, ক্রীড়া সংগঠন এবং সাধারণ মানুষ ফুলের মালা, করতালি আর শুভেচ্ছায় তাদেরকে উষ্ণ সংবর্ধনা জানিয়েছেন। দুই খেলোয়াড়কে এক নজর দেখতে ভিড় করেন অসংখ্য ক্রীড়াপ্রেমী। ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের মধ্যেও দেখা দেয় বাড়তি উৎসাহ। অনেকেই তাদের আগামী দিনের অনুপ্রেরণা হিসাবে দেখছেন তাদের। এলাকার প্রবীণদের মতে কাছাড় জেলার প্রত্যন্ত এলাকা থেকে উঠে এসে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রতিযোগিতায় দেশের প্রতিনিধিত্ব করা এবং জয়ী দলের সদস্য হওয়া সত্যিই গর্বের বিষয়। এই সাফল্য ভবিষ্যতে আরও অনেক তরুণকে খেলাধুলায় এগিয়ে আসতে অনুপ্রাণিত করবে। দুই ফুটবলারের এই অসাধারণ সাফল্যে তাদের পরিবার, লক্ষ্মীপুরবাসী এবং গোটা কাছাড় জেলায় এখন উৎসবের আবহ বিরাজ করছে। नाम है? मेरा नाम सिद्धार्थ शर्मा है। वॉलंटियरिंग के लिए हमारा राजस्थान पे नेशनल हुआ था, नेशनल चैम्पियनशिप पे बोर्ड स्टेट आया था। उसके तो सब स्टेज से सभी प्लेयर को नहीं मिलता है, थोड़ा थोड़ा स्टेज से लेता है प्लेयर जो बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाता है। गेम्स पे खिलाड़ी को ही मिलता है, सभी को नहीं मिलता है। जो सिलेक्शन हुआ वो इंडिया टीम के लिए प्रेजेंट करने के लिए चांस मिलता है। एथलीट्स पे भी मिलता है, कबड्डी पे भी मिलता है, खो खो भी मिलता है, फुटबॉल पे भी मिलता है, चांस दिया जाता है। सभी को ऐसा प्लेयर को अपॉर्चुनिटी मिलता है। और परफॉर्मेंस भी अच्छा होना चाहिए गेम पे, इतना परफॉर्मेंस केस नहीं मिलता है। ये को बोलना चाहिए अच्छे से खेलने के लिए हार्डवर्क चाहिए। इस पे खेलने के लिए बिना हार्डवर्क के लिए नहीं होता है। अगर मैं कुछ बनने के लिए कुछ हासिल करना पड़ता है ना, कुछ तो बिना प्रैक्टिस के लिए नहीं होना पड़ता है ना। अच्छा खेल के आगे बढ़ने के लिए मैं सभी को भी हमारे जैसा आगे बढ़ने के लिए बोलना चाहता हूँ। इस पे हम लोग का एक्सपीरियंस हमारा इस पे हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। और नेपाल का टीम भी इतना वो भी अच्छा था, फिर भी हमारा इंडिया ही अच्छा था। मैं बोलना चाहता हूँ क्योंकि हमने 4-1 पे जीता है। और मेरा दोस्त ने भी 1 गोल मारा है, मैंने भी 1 गोल मारा है, और बाकी का झारखंड का प्लेयर और छत्तीसगढ़ का प्लेयर ने भी मारा है। इस पे क्या बोल देता हूँ, इंडिया ही तगड़ा है बोलना चाहता हूँ। क्योंकि लोगों का अपना पड़ोसी वाला देश पे जाके हमने खेला है, जीत के भी आया है, हम हार के नहीं आया है। जीतने के लिए भी गया था, इंडिया का नाम रोशन करने के लिए गया था। इस पर मैं क्या बोला जाता गया था, इंडिया के लिए जीत के दिखाऊंगा, नेपाल को हरा के ही दिखाऊंगा। ये नेपाल और इंडिया का फ्रेंडशिप मैच था, हर साल होता है ऐसा होता है फ्रेंडशिप होने के लिए। 6 ईयर से 7 ईयर से नहीं जीत पाया फुटबॉल। बहुत मैच से एथलीट्स का भी है, इस पर बस फुटबॉल नहीं है, बहुत गेम था। फुटबॉल इतना साल से नहीं जीता है, सेकेंड ही लेके गया था रनर्स अप। इस साल हम जब गया था, इस साल 7 ईयर्स 9 ईयर्स के बाद फुटबॉल पे चैम्पियनशिप दिया है। इस बार ही हुआ था हम लोग सिलेक्शन, राजस्थान पे नेशनल चैम्पियनशिप हुआ था। उस पर शाम से हम दोनों ही है, और बाकी का दूसरा स्टेट से है। झारखंड बहुत स्टेट है, झारखंड, छत्तीसगढ़, यूपी से भी है, राजस्थान से भी है, मध्य प्रदेश से भी है। बहुत लोगों को सिलेक्शन मिला है, सब स्टेट से थोड़ा थोड़ा प्लेयर सिलेक्ट मिलकर इंडिया के लिए बनाए हम सब। আমি সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। আর আমার লক্ষ্মীপুরের 2 নম্বর ওয়ার্ডের ছেলে সিদ্ধার্থ শর্মা, উনি এবং যারা লক্ষ্মীপুর রাজাগ্রামের ছেলে টিম ছিল না, 2 জনকে সিলেক্ট করা হয়েছে আন্ডার-17 ইন্ডিয়ার টিম হয়ে নেপালে খেলতে গিয়েছে।
এবং তারা গোল্ড মেডেল পেয়েছে। এসে আরো খুশির কোনো কথা নাই, মানে ভাষায় প্রকাশ করতে পারতেছি না, কারণ আমিও একজন খেলোয়াড় ছিলাম। কিন্তু ওরা যে ইন্ডিয়ার হয়ে খেলে গোল্ড মেডেল পেয়েছে, তাকে আর কি করার আছে। আমরা লক্ষ্মীপুরের তো নাম উজ্জ্বল হয়েছে এবং ভারতবর্ষে এবং আমার আসাম স্টেটের যে নাম উজ্জ্বল করেছে, এর জন্য ওই দুইজনকে ধন্যবাদ। এবং আমি আশা রাখি আমাদের ভারতবর্ষের ছেলেগুলা আরো বহুত উন্নতি হোক এবং আমার আসামের, আর বিশেষ করে আমার লক্ষ্মীপুরের, আসাম লক্ষ্মীপুর ডিস্ট্রিক্টের, কাছাড় ডিস্ট্রিক্টের ছেলেগুলো আরো উন্নতি হয় খেলাধুলার নাম করতে পারলে সবাই মানে পৃথিবীর যে নাম করা হয়। এই জন্য আমি সবাই ছেলে সবাইকে আমি জানাই আমার তরফ থেকে, ওরা খেলাধুলায় যেন মন দেয়, নিজের পড়াশোনা এটা যদি জারি রাখে, ডিসিপ্লিন ভালো হবে এবং তার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হবে, এই বলে আমি